السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہم نے پہلے بیان سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی 20 منٹ تک کسی انٹرویو میں کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہے تو مطلب آپ میڈیکلی ویک ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب ان کی ایک اور ویڈیو آ گئی جو سامنے آ رہی ہے ابھی، کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ میسٹربیشن جو ہے وہ کوئی سنفل نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ تو یہ کیسا تضاد ہے؟ آپ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، اور میڈیکل سائیکولوجی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ Mustap is to fast. But if you cannot, or if that's not sufficient to suppress your desire, and if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sahih Hadith which says that if you masturbate, you get a punishment. جی ہاں بالکل، انہوں نے ابھی اپنے ریسنٹ لیکچرز میں یہ بالکل کہا کہ کوئی کسی کو انٹرویو دیتا ہے اور اس انٹرویو کے دوران جو ہے اس پر نظر پڑتی ہے خاتون پر، اور وہ شخص جو ہے اگر اس میں کوئی کنڈیشنل چینج نہ آئے تو وہ گویا اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ میسٹربیشن جو ہے، جس کو ہم مٹ بازی کہتے ہیں اردو کے اندر، سلینگ کہہ لیں اردو زبان کے اندر، مٹ کہتے ہیں مٹھی، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سنفل نہیں ہے۔ یہ بالکل تضاد سے بھرپور بیان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس عمل کو انہوں نے سنفل عمل سے بری الذمہ کیا ہے، وہ عمل تو سن سے ہی شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ فینٹیسائز کرتا ہے آدمی اس دورانیے میں، کچھ نہ کچھ فینٹیسائز کرے گا، اور جو فینٹیسائز کرے گا وہ بالکل عین غیر اسلامی چیز ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس حوالے سے آپ ایک باقاعدہ ایک کلین چٹ دے کر اس کو آزاد کر دیں اس عمل کو۔ میری نظر کے اندر جو ہے اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس میں فقہ کے نظریے میں مختلف گو کہ یہ حرام کے زد میں نہیں آتا، لیکن فقہ کے نظریے میں پھر بھی عین دینی اور ایک جس کو چیسٹٹی بیسڈ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کلین اینڈ چیسٹٹی، اور ایسی کیفیت جس میں پرہیزگاری ہو، اس میں ضرور آتا ہے۔ اور یہ کسی بھی صورت ایک مسلمان کی اور ایک اسلامی معاشرے میں اس کو ایک باقاعدہ سن فری ایکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اب یہ جو ماسٹربیشن ہے، مشت بازی جسے کہتے ہیں، اس کو یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے مختلف اسکالرز کے درمیان میں، اور اس کے دونوں صورتوں میں آرگیومنٹس ملتے ہیں، اس میں اگینسٹ بھی ملتے ہیں اور ان فیور بھی ملتے ہیں، جو پرمیسیبلٹی اس کی ڈیفائن کرتی ہیں۔ اگینسٹ میں جو بیسکلی اس کے اوپینینز ہیں وہ یہ ہے کہ قرآنک سورہ الاعراف میں، جو کہ 189 سورہ ہے، سورہ 7 آیت نمبر 189، اور اس میں یہ خدا بندہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ، سورہ اعراف 7ویں سورہ ہے، اور اس کی 189 آیت نمبر ہے۔ وہ کہہ رہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون میں ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مالک یمین میں ہوں، کہ ان میں محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہ زیادتی کرنے والا ہے، اپنی ایمانتوں اور اپنے عہد و پیما کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون اور سورہ اعراف کی دو آیتیں ہیں جو چیسٹٹی کے اوپر باقاعدہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ اس میں کس طریقے سے دیندار جو ہے اپنی حفاظت کرتا ہے اس منطق سے کہ جو اس کو دین سے ہٹا کر
اور مغلظات کی طرف لے جاتی ہے، اور کسی بھی صورت مغلظات کو دین میں پرمیسبل نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کی حدیں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ حدیں ہیں جو ڈیفائن کری ہیں دین نے، اور وہ حدیں اسی انداز میں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں حلال اور حرام کے تناظر کو سامنے رکھ کر، اور اس کی مائلڈ فارم کہہ لیجیے. آرگیومنٹ جو اس کی پرمیسبلٹی پہ ہیں، اس میں بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ پروہبٹ کرتے ہیں میسٹربیشنز کو، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ باوجود پروہبیشنز کے، اور جو اسکالرز پرمٹ کرتے ہیں وہ اس کو ایز اے لیسر ایول جان کر پرمٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو زنا سے اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو گریو سن کی صورت پائی جاتی ہیں اس سے بچاتی ہے. سائیکالوجی کے اندر یہ ہیومن نیچرل انسٹنکٹ ہے، اور اس کو سم اسکالرز جو ہیں اس انسٹنکٹ کو بیسکلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل انسٹنکٹ ہے، اور یہ اس میں کسی سنفل ایکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. امام ابن تیمیہ جو ہیں اس کو حرام جانتے ہیں میسٹربیشن کو. امام غزالی جو ہیں ان کو مکروہ جانتے ہیں اور حرام نہیں اس کو جانتے. شیخ ابن یتیمین جو ہیں وہ اس کو پرمیسبل کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ٹیمپٹیشن ٹورڈس جو ویمن ہے جو مور ایول ہے اور سنفل ایکٹ کی طرف جا سکتا ہے، تو یہ کیونکہ اس کو روکتا ہے اس ٹیمپٹیشن کو، تو یہ مور فیوریبل ایکٹ ہے اس کے نزدیک. میجر فقہ جو اس کی پروویشنز اور ابینڈننگ اور ابائڈنگز کے اوپر اس کو فیور کرتے ہیں، ان میں سے فقہ حنفی میں میسٹربیشن جو ہے وہ مکروہ کہلاتی ہے. شافعی میں جو ہے میسٹربیشن جو ہے حرام ہے. مالکی میں میسٹربیشن جو ہے پرمیسبل ہے ود ریلیف، تھوڑا اس کے کنڈیشنز ہیں. حنبلی نے اس کو ان کے دو گروپس ہیں جو کچھ پرمیسبل کرتے ہیں اور کچھ اس کو حرام جانتے ہیں، کچھ اس کو مکروہ جانتے ہیں. اہل تشیع میں اس کو جنرلی میسٹربیشنز کو مکروہ یا ڈس لائک سمجھا جاتا ہے، اور کچھ کنڈیشنل یہی ہے کہ اس کے اندر کیونکہ یہ ایک میجر کرائم میجر ایکٹ جو زنا ہے اس سے آپ کو پروہبٹ کراتا ہے، تو یہ ایٹ لیسٹ کم جرم والی ایلیمنٹ ہے. تو حلال اور حرام کیونکہ قرآنی تقاضوں کے اندر فیکچولی ڈیفائن نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اجتہاد کی منزل، اور مختلف علماء جو ہیں اور مختلف جو جز ہیں اسلام کے، جیسے کہ فتاوی، تو اس کے اندر مختلف فتاوی کے تحت اس کو مکروہ زیادہ جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیلف کنٹرول اور ماڈریشن کی طرف اس کو راغب کہا جاتا ہے. اچھا، اب اس کی جو کنکلوسیو ایلیمنٹس ہیں اس میں زیادہ کر فقہ اس کو مکروہ اور ڈس لائک سمجھتی ہے، اور اس کی جو وجہ مین اس کی جو پرائیورٹائز کرتے ہیں وہ جس بنیاد کے اوپر وہ اس کو مکروہ اس لیے جانتے ہیں کہ یہ چیسٹٹی اینڈ موڈیسٹی سے ذرا ہٹ کے چیز ہے، گو کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے اور اس سے کسی ایکسٹرنل فیکٹرز کے اندر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ انڈیویجول انسان کی اپنی ذاتی ایلیمنٹس میں اس کے پارٹ آف دا باڈی ہے اس کا، تو اس میں آتا ہے. لیکن آفٹر آل وہ ایک فینٹیسائز ایلیمنٹ ہے جس کے اندر آپ فینٹیسی بیسڈ اس طرح کے ایکٹ کے اوپر جاتے ہیں. اب موصوف اسکالر نے جس طریقے سے اس کو حلال اور حرام کے تقدس سے باہر نکال کر ایک سنفل ایکٹ سے اس کو باہر لے گئے، اس میں ایک جو بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہمارے سامنے دکھتا ہے وہ یہ چیسٹٹی کا ہے، اور چیسٹٹی اینڈ موڈیسٹی کے ساتھ جو سیلف کنٹرول کی جو تربیت ہے اس کی ڈسٹورشن ہے، یا اسپرچل گروتھ کی جو فیکٹرز ہیں اس کی ڈسٹورشن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، یا ان فیکٹرز کو جس طرح قرآن کی آیت نے سورہ اعراف کے اندر 189 نے بتایا کہ ایک میاں بیوی کے درمیان جو ایک فیتھفل ایکٹ ہونا ہے جس کے ذریعے ایک خدا نے ایک بچہ دینا ہے، تو وہ ایک جس کو قرآن اپنی زینت بنا رہا ہے، اس ایکٹ سے ہٹ کر کسی فینٹیسائز ایلیمنٹ کے اندر جانا اور اس کو پھر یہ کہہ دینا کہ سنفل نہیں ہے، تو آپ ایک کلین چٹ دے دیتے ہیں. تو میری نظر میں یہ سنفل یہ کنڈیشن کسی بھی صورت اپلیکیشن نہیں ہوتی کہ آپ کسی ایک ایسے ایکٹ کو جو انسانی کلام، انسانی لوگوں کے لیے جو کلام ہے، جو سب سے بڑا کلام
आया है उसमें पेश कर दिया गया, और उसमें चैस्टिटी और मॉडेस्टी को बाकायदा डिफाइन करके कुछ अमल को बाकायदा वाजे बयान किया गया। उससे हटकर किसी को चिट दे देना तो मेरी नज़र में उनको रोकना चाहिए था, और उन्हें किसी मंजिल के ऊपर मकरूह उसको करार देके ताकि अमले खैर के अंदर ना आ जाता वो। दूसरी बात ये कि ये तमाम एलिमेंट्स जो इस वक्त हमारे दीन में डिस्कशन की मायने ले जाते हैं और लोग उसको बाकायदा सवाल और जवाब की सूरत पुट कर देते हैं उलमा के ऊपर, उसकी वजह मेन यही है कि कुछ हमारे यहाँ दीनी तौर पर एक मुआशरती तौर पर, इनफैक्ट मुआशरती तौर पर कुछ चीज़ों की इतनी रेस्ट्रिक्टेड और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज डिफाइन हुई हैं, और उन डेफिनेशंस के साथ जिन चीज़ों को डिफाइन करना था उन चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया। से फॉर एग्जाम्पल चैस्टिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी इंसान के अंदर, मॉडेस्टी एक फैक्टर है, सेल्फ कंट्रोल है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मैरिज एक बहुत बड़ा इशू है इंसानी माशरे के अंदर, उसको बहुत खुश उसलूबी से उसको कंट्रोल करना चाहिए मैरिजेस को। उसके अलावा कुरान ने कंडीशनल फैक्टर्स कुछ बनाए थे जिसमें मुता और मिस्यार आज के दौर के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। मुता हमेशा से मौजूद था, लेकिन उसको कंट्रोवर्सी का शिकार बनाकर आपने एक बेसिक इंस्टिंक्ट और उस इंस्टिंक्ट से रिलेटेड जो इंसानी मुआशरे की हद बंदी करके खुदा ने एक जायज एलिमेंट को करार दिया था, जैसे सूरह निसा आयत नंबर 24 जिसके हवाले में पेश की जाती है और पेश करते हैं, उसमें क्लियर कट सूरह निसा ने जो है इस बात को डिफाइन फरमाया ऐसे कि और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो, मोहसिनात। अलबत्ता अभी औरतें इससे मुस्तस्ना है, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इनके मां सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अम्वाल के जरिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। उन्हें अपने अम्वाल के जरिए, पैसे के जरिए, अम्वाल मीन्स आप डाउरी देंगे उसको, कर दिया गया बशर्ते के हिसारे निकाह में इनके को महफूज करो, न ये कि आजाद शोबत रानी करने लगो, फिर जो अज़दवाजी जिंदगी का लुत्फ तुम उनसे उठाओ उसके बदले उनको मेहर अता फर्ज अदा कर दो। अलबत्ता मेहर की करारदार हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह अलीम व दाना। तो मेहर और डाउरी के एलिमेंट जो हैं ये सारे तलाक और उसके बाद होते हैं। और उसके दूसरी चीज ये कि ये इसमें वाज़े ऐलान कर दिया गया है कि मेहर के जरिए आप जो है निकाह की हालत के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। उसके अंदर बाकी कंडीशन जो है वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये कुरान का वाज़े अहकाम है जिसकी इंटरप्रिटेशन को लिए अहकामात को मुख्तलिफ अंदाज के अंदर ये इस्लाम जो फिक है उसने इंटरप्रेट किया, और आज इस फिकही बुनियाद के ऊपर वो इख्तिलाफात हैं जो बाकायदा वाज़े आयात को भी जो है वो फिकी तौर पर इंटरप्रिटेशंस के को सामने रखते हुए बाकायदा उसको निगलेक्ट करते हैं और या उसको मानने से इनकार कर दिया जाता है और हलाल और हराम की सूरत दे दी जाती है, जबकि ऐसा कोई जाविया मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये अगर आप इसको साइकोलॉजिकल तौर पे देखते हैं तो ये मैस्टरबेशन जो है वो साइकोलॉजिकली जो है एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स के अंदर आता है, और एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स जो है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर और मेडिकल साइकोलॉजी के अंदर जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हर वो शय, हर वो अमल जो इंसानी ह्यूमन एथिक्स के, ह्यूमन मोरालिटीज़ के या ह्यूमन साइकोलॉजी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती उसके बरखिलाफ हो, तो उसको एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स में डाला जाता है। लेकिन ये अगर आप इसको ब्रॉडली इस ह्यूमन साइकोलॉजी को लें कि जिसमें एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स जो है वो किस चीज़ को एबनॉर्मल कहा जाएगा और किस चीज़ को नॉर्मल कहा जाएगा, ये पार्टनर्स की ऊपर मबूस होता है कि आया पार्टनर किसे क्या एबनॉर्मल जानते हैं, दीनी हालात में, रिलीजियस हालात में, मॉरलिटी बेस्ड या एथिकल या सब्जेक्टिव बेस्ड जो भी उनकी सोशल
बिलीफ हो या फेथ हो उनकी, उसके हिसाब से। तो मेरा एक इसमें जुमला मैं अक्सर कहा करता था कि जब तक पार्टनर्स विलिंग है कोई चीज़ अब नॉर्मल नहीं है मेरे नज़दीक। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर वो शय, हर वो अमल जो दोनों पार्टनर के एग्रीमेंट पर मबनी हो, उसको आप एबनॉर्मलिटी में नहीं डाल सकते, इसलिए कि उसको तीसरा आदमी नहीं जानता, वो दो जानते। तो मेरी नज़र के अंदर एज लॉन्ग एज दे फाइंड इट नॉर्मल, वो नॉर्मल है एक्ट और वो एबनॉर्मल है। रही बात मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की और साइकोलॉजी बेस्ड के आया मास्टरबेशन जो है नॉर्मल में आती है या एबनॉर्मल में आती है, तो जो कंडीशंस डिफाइन की हैं किसी भी शय के अंदर जो 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 प्रायोरिटाइज करती हैं एक शादी और मैस्टरबेशन के दरमियान की चीज़ों को, उसमें वही जैसे बताया कि चैस्टिटी है, उसकी सेल्फ कंट्रोल है, मैरिज की अवेलेबिलिटी है, या फिर ये मुता या मिस्यार। अब बात यह है कि अगर आप इनमें से किसी एलिमेंट्स के काबिल नहीं है, से फॉर एग्जांपल मैरिज आप कर नहीं सकते, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बावजूद आप जिस तरह समझाया गया कि स्पिरिचुअली आप रोज़ा रखते हैं, एहतियात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद गैर रोज़े की हालत के अंदर फिर भी ये एलिमेंट पेश आ सकते हैं। मुता आपने हराम करार दे दिया, मिस्यार आपके यहाँ होता नहीं है, तो आप ये वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप उसको इंडल्ज करेंगे उस एक्ट के अंदर, जो कि किसी भी सूरत एक रैशनल एक्ट नहीं है खुदा के नज़दीक। जिस तरीके से हमने आयत बयान की कि ये एक सिमन जो है, ये एक वो एलिमेंट है कि वो कुरान की आयत के मुताबिक औरत के जिस्म में जाने के बाद वो एक बच्चे की तवल्लुद के सूरत उसको जन्म देगा। तो किसी भी सूरत जो है वो ज़ाया करने की चीज़ नहीं होती। और इस तरीके से, और फिर रही बात ये कि जैसे कि मौसूफ ने कहा कि उसको बिल्कुल वो गुनाह से दूर जानते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। वजह ये कि आफ्टर ऑल वो फैंटेसाइज करता है, और जो फैंटेसाइज करेगा वो किसी न किसी गैर महरम को ही अपनी साइकी का हिस्सा बनाएगा, और वो किसी भी सूरत जो है जस्टिफाइड अमल नहीं हो सकता। तो रिगार्डलेस वो आप उसको हराम नहीं कह सकते, लेकिन उसको हलाल भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब हमने जैसे बताया कि इसमें जो दो ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन हुआ करते थे और हुआ करते हैं, जैसे मुताउन निसा और मिस्यार, जो कि मुताउन निसा ईरान और इराक के अंदर आज भी एप्लीकेबल है और इसको बिल्कुल जायज़ समझा जाता है शिया इस्लाम के अंदर। और मिस्यार जो है सऊदी अरब और इजिप्ट के अंदर और इसी तरीके से अरब कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त लागू है, और वहाँ बाकायदा मिस्यार सेंटर हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको ट्रैवल मैरिज कहते हैं। और ये बाकायदा मुता की तरह इसकी भी शराइत है, और ये बिल्कुल लागू है, और उनकी कंडीशनल एलिमेंट्स के ऊपर उसको लागू किया जाता है, और सेम और सिमिलर शराइत हैं सुन्नी इस्लाम के अंदर। रिगार्डलेस, हम मुता के बारे में आपको बताते हैं कि उसमें सूरह निसा आयत नंबर 24 जो है इसके सिलसिले में है, जिसके अंदर मुता की डेफिनेशंस के अंदर ये आता है कि टेम्परेरी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन फॉर अ स्पेशलाइज्ड पीरियड यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर अ डाउरी। तो ये इसकी उसमें आता है। इसके अलावा इसके अंदर सपोर्टिंग हदीस हैं, उसमें सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर भी इसमें मौजूद है। और दूसरी बात यह कि जो मिस्यार है, ट्रैवलर्स मैरिज जिसे कहते हैं, इसके टाइप ऑफ मैरिज where the husband and wife do not live together often due to travel or work related reasons। तो ये मिस्यार, इसके अंदर भी इसके सपोर्ट्स के अंदर कुछ आयतें दी जाती हैं, वो कि ये इसमें भी मल्टीपल फिक के अंदर जो है लेवल ऑफ डिफरेंस है, और इसमें सपोर्टिंग सनन अबू दाऊद के अंदर इसके है, और इब्न माजा में इसके अंदर मौजूद है, और और इसके अलावा भी मुख्तलिफ अहादीस के अंदर इसकी ट्रैवलर्स मैरिज की जो है इजाज़त है। मुता जो है कंट्रोवर्शियल है इस वक्त सुन्नी और शिया मुसलमानों के दरमियान में, और उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि शिया मुसलमान के तहत ये हज़रत रसूल खुदा के ज़माने में लागू रहा, हज़रत अबू बकर के ज़माने में लागू रहा, हज़रत उमर के ज़माने मिड तक लागू रहा, यहाँ तक कि हज़रत उमर ने अपने इज्तिहाद का फैसला करते हुए इसको गैर नाफिज किया, और इसके बाद मौला अली के ज़माने के अंदर ये फिर नाफिज हो गया। और क्योंकि शियों का अहले तशय्युअ का कहना ये है कि ये इख्तियार से बाहर बात है कि रसूल ने जिस चीज़ को इजाज़त दी है उस चीज़ को कोई भी आकर, चाहे वो अली क्यों ना हो, वो आकर उसको हराम और हलाल के तज़ाद के अंदर या उसको निगेट करें। तो रिगार्डलेस हम इससे आगे की डिस्कशन करते हैं कि मुता जो है
उसको टेम्परेरी मैरिज कहा जाता है, और मिस्यार जो है उसको ट्रेवलर्स मैरिज कहा जाता है। अच्छा, यहाँ हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हदीस की ऑथेंटिसिटी जो है शिया सुन्नी स्कॉलर्स के दरमियान जो है वेरिएबल है। उधर इंटरप्रिटेशंस जो होती है इसी तरह आयतों की, वो शिया सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के दरमियान फिर वो वेरिएबल है। और ये वेरिएबिलिटी जो है लोकल लॉज के ऊपर भी लागू होती है, कस्टम पे भी होती है, और रिलीजियस पर्सपेक्टिव के ऊपर भी होती है। इसलिए किसी भी आयत का किसी भी हदीस का जो तनाजुर है वो दोनों फिक के अंदर डिफरेंशियल लिए हुआ होता है, और ये नहीं कहा जा सकता कि आप किसी फिक को ये कह दें कि आपकी ये लागू चीज हराम है और हमारे नजदीक ये हलाल है। कुरान की एक ही आयत के दो तशरीयां हो रही होती हैं, और उस तशरी को आप हलाल और हराम के ज़रिए में नहीं देख सकते। वो अलग बात है कि इंटरप्रिटेशन में और हदीस का जो तसलसल और तरीक़ेकार है वो किस तरह किसने किस अप्रोच से लिया। अहले तशय्युअ के अंदर जो है ये 12 इमाम के तवस्सुत से आती हैं, और ये रसूल खुदा से लेके हज़रत अली और फिर उसके ऑनवर्ड जो है 12 इमाम तक ये आता है। जबकि अहले सुन्नत के अंदर असहाब की जो तरतीब है उनके नज़दीक वो उसके हिसाब से आता है, असहाब और अहले बैत के हिसाब से जो भी उनकी तरतीब बनती है। तो ये दोनों के तनाजुर में जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसको हमें लागू करना पड़ेगा और उसको हमें बिलीव करना पड़ेगा। वो अपने अपने फेथ का हिस्सा है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को किसी ज़ुमरे के अंदर हलाल और हलाल की बहस के अंदर ले लें। अच्छा, इमाम खुमैनी के नज़दीक जो है मैस्टरबेशन जो है वो अगेन ये मकरू है। आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक भी मकरू है, और अल्लामा तबतबाई के नज़दीक भी ये मकरू है। शिया हदीसों में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, उन्होंने इसको अनलॉफुल कहा है और उसको सिन का दर्जा दिया है, उसको सिन। तो हमारे यहाँ जो है रिगार्डलेस इसको जो है वसाइल शिया में मौजूद है ये बात कि इमाम अली ने इसको सिन का दर्जा दिया है। तो मोहम्मद अल बाकर जो है इमाम अलैहिस्सलाम जो है उनको वो परमिसिबल नहीं करते हैं इसको, और सिर्फ परमिसिबिलिटी उसकी फिर वही कंडीशनल है कि उसमें क्योंकि ये जिना से एक आपको बचाती है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। और जो है आफ्टर ऑल वो सिंफुल अगर ना भी हो तो एक्ट कोई ऐसा नहीं है कि जिसको सिंफुल करके आप उसको अलाउ कर दें। मिस्यार की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें म्यूचुअल कॉन्सेंट होता है दोनों पार्टी का, वैलिड निकाह होता है मिस्यार के अंदर। द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। डाउरी उसमें मुकर्रर की जाती है मिस्यार के अंदर भी, और वो डाउरी जो हस्बैंड वाइफ को देता है। नो को हैबिटेशन, साथ नहीं रहते वो लोग दोनों टुगेदर। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसके ऊपर लागू नहीं होती कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। विजिटेशन राइट होता है हस्बैंड के पास कि वो विजिट कर सके अपनी बीवी को जो जब तक उसके उसमें रहती है। इसके अलावा डाइवोर्स प्रोसीजर जो है रेगुलर मैरिज की तरह इसमें अप्लाई होते हैं। टाइप ऑफ मिस्यार के अंदर जो है मिस्यार अल गुरबा ट्रैवलर्स मैरिज, और ट्रैवलर्स और एक्सपेट्रिएट्स जो होते हैं वो इसको करते हैं। और मिस्यार अल हज पिलग्रिमेज में मैरिज, जिसमें ड्यूरिंग हज और उम्रा जो है इसका बेनिफिट इसके यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रैवलर्स एक्सपेट्रिएट्स है। उनको ऐसी हालत के अंदर जहाँ पे वो जा रहे हों और वहाँ उनके वाइफ या इस तरह के एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो इनको एक ये सहूलत है जो इस्लाम ने दी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ज़िना एडल्ट्री, आप किसी गलत काम में पड़ेंगे तो ये प्रोटेक्शन देते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल नीड्स, जो इंसान की बेसिक नेसेसिटी है उसमें देते हैं। इसी तरह कंट्रोवर्सीज जो है वो यही है कि इसमें कुरानिक एविडेंस वादे नहीं है कोई इनके नज़दीक। जो पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन है कि वुमेन को आप एक्सप्लॉइट करते हैं ज़बरदस्ती, जबकि वुमेन की भी अल्लाह ताला ने बराबरी दी है और उसकी भी उतनी ही नीड है जितनी एक इंसान की नीड होती है। तो ऐसी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर औरतें जो हैं वो मजबूर होती हैं और वो इस एलिमेंट से गुजर नहीं पाती, और नतीजा ये है कि उनके फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी दूसरी अर्निंग्स जो हैं वो मुतासर होती हैं, और वो फिर इंडल्ज हो जाती हैं किसी गैर रस्मी काम के अंदर। क्योंकि ये डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मैरिज है तो इसको एतराज़ की सूरत देखा जाता है कि ये अदर देन मैरिज फॉर अ टेम्परेरी पीरियड है। जाहिर सी बात है बीवी तो नहीं है उस जगह के ऊपर फिल वक्त, उस वक्त के लिए आप उसको रजू करते हैं। जुरिडिक्शन की सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और इन जगहों के ऊपर ये जो अरब कंट्रीज के अंदर मिस्यार जो है लागू है, और ये शिया इस्लाम के अंदर भी इसको रिगार्ड करते हैं, हराम नहीं जानते। इसी तरह मुता है, जो मुता भी टेम्परेरी मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और मैन और वुमेन में होता है टर्म्स एंड कंडीशन बहुत उसकी म्यूचुअल कॉन्सेंट के ऊपर होती हैं, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के। इसमें ड्यूरेशन बहुत एसेंशियल एलिमेंट है,
اور یہی ڈیز منتھ یا اس کے اندر کیونکہ ڈیوریشن کو باقاعدہ لاگو کر دیا جاتا ہے اور مسیار میں یہ لاگو نہیں ہوتا، تو یہ ڈفرینس ہے. مسیار دوسرا یہ کہ اس میں ڈاوری اسی طرح دی جاتی ہے، اس میں انہیریٹنس نہیں ہوتی، کسی کو وائف کو انہیریٹنس نہیں جاتی. جو اس میں ڈائیورس پروسیجرز نہیں ہوتا بس. اور ڈائیورس پروسیجر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں ایگریمنٹ ہوتے. جب ایگریمنٹ ہے تو آٹومیٹکلی ایگریمنٹ جو ہے تاریخ پوری ہونے کے اوپر اس کی ڈسولوشن ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ فائنینشیل سپورٹ اس کے اوپر آدمی کے اوپر ہوتی ہے اس وقت تک جب تک وہ اس کے انڈر رہتی ہے. کوہیبیٹیشن ضروری نہیں ہوتا کہ ساتھ رہے، لیکن ساتھ رکھا بھی جا سکتا ہے اس کے اندر. تو یہ اس کے اندر دونوں پارٹیوں کا مسلم ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی چیسٹ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ پبلک پراپرٹی سے شادی کر لیں بقول مولانا صاحب کے. تو یہ چیسٹ ویمن ہو اور فائنینشلی اسٹیبل ہو، جو اس کو سنبھال سکے آدمی اس متع کے اندر. دوسرا یہ بھی متع الحج پلگرمیج میرج ہے، اور متع الموقت ٹیمپرری میرج جو ہے اس کے بھی وہی بینیفٹس ہیں: پروٹیکشن فرام زنا، فلفلمنٹ آف سیکشل نیڈ، فلیکسیبلٹی فرام دوز ٹو افورڈ پرماننٹ میرج. کنٹروورسیز وہی ہے کہ کلیئر اس کو وہ نہیں مانتے کہ جی اس کے کلیئر نہیں ہے، جب قرآن نے اس کے حوالے میں سورہ نساء آیت نمبر 24 کو جو ہے پیش کرتے ہیں. اس میں جورسڈکشن میں ایران اور عراق ہے اس کے. گو کہ یہ کنٹروورشل ہے ایکٹ سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان، لیکن کنٹروورشل فقہی طور کے اوپر ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قرآن کی انٹرپریٹڈ آیت کے اوپر یا اس قرآن اور حدیث کے موضوع پر انٹرپریٹڈ آیت کے اوپر اپنا فقہ اور اپنے فقی ہونے پر اجتہاد کر کے کسی جائز شے کو حرام اور حلال کے تناظر میں دے گئے. یہی وجہ ہے کہ جب حلال اور حرام کے تناظر میں لیگل فریمز کو جب ڈیمیج کر دیا جائے گا تو ان فیکٹرز جو ایڈلٹری سے ریلیٹڈ ہوں یا اب نارمل سیکشل پرورژن سے ریلیٹڈ ہوں تو انسان اس طرف ڈیویٹ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جب ایک انسانی طریقہ کار پر مبنی خدا کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے ہٹ کر جب انسان کسی اب نارمل پرورژن کی طرف جاتا ہے تو اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ خدا کے قانون کو کہیں نہ کہیں آپ نے چھیڑا ہے. تھینک یو ویری مچ.